तो गाइस कैसे लगा आपको ये वाला बड़ा बाज़ार। ये दिल्ली श्री बड़ा बाज़ार है। ये वेस्ट बंगाल का नेशनल हाईवे है। ये NH 12 है। NH 512 रोड के सामने ये वाला सब्जी बाज़ार लगता है। कल शिवरात्रि है, मतलब शिव पूजा है कल गाइस। अभी बहुत सारा बेल बच गया है। मैं 1 क्विंटल बेल लेकर आया हूँ। सब बेच डालूँगा आज। सब बेचने से मुझे 1000 मिलेगा, 1000 रुपया मिलेगा, जिससे मैं शिवरात्रि में लड़की पटाऊँगा गाइस। हेलो गाइस, আজকে আমার সবথেকে জীবনের দুঃখের দিন। আজকে আমার বাপ আমাকে তো ওই সবজি মার্কেটে বাজারে আজকে দোকানে আমাকে বসে দিয়েছে কুল বেচার জন্য। এই কুল বেচতে বেচতে আমার জীবন শেষ হয়ে যাবে। আজকে আমার সবথেকে খারাপ দিন জীবনের। তাহলে গাইস দেখে নিলেন কী করে আমাকে বাজারে বসে দিয়েছে আমার বাপ। আমাকে সবজি এখানে কুল বেচছি। কালকে শিব পূজার জন্য আমার কাছে কুল বেচতে হচ্ছে। এতক্ষণে মাত্র 200 টাকা লাভ হয়েছে।